ब्रह्मनाथ। शांति शांति शांति। मातृभूमि मातृभाषार ममता जा हृदय जनमी नाही, ताकू जेबे ज्ञानी गणरे गणिबा अज्ञान रहिबे काहे। पिलाने एइटी कहार लेखा कहि परिबो? एइटा होची गंगाधर मेहरंकर लेखा। गंगाधर मेहर संपर्क में आपने पिला दिन अनेक कथा शुणी आसथिबो, आ विभिन्न श्रेणी रे विभिन्न कविता मध्य पढ़ी आसथिबो। जेमती षष्ठ श्रेणी रे तारा सूर्य कविता पढ़थिबो, सप्तम रे परिश्रम कविता, दशम रे मंगल अइले उषा। तेरे ये सब कविता पढ़िया भितर गंगाधर संपर्क में उणा अधिक ज्ञान निश्चित रूपे थी। सेमती आज भी आम श्री गंगाधर मेहर सर्वश्रेष्ठ काव्य तपस्विनी काव्य तार किछि अंश ये पद्य आकार रे जोड़ी आम युक्त दुई रे पढ़िबा तपस्विनी पत्र ये आज आम आलोचना करवा। तपस्विनी पत्र कवि होचंदी स्वभाव कवि गंगाधर मेहर। देखुथिबे पिले ए चित्रपटटी होची गंगाधर मेहरंकर। गंगाधर मेहरंकर जीवन वाणी आलोचना करवा, जीवन यात्रा कथा जीवन चर्या कथा आलोचना करवा। गंगाधर मेहरंकर जन्म 9/8/1862 श्रावण पूर्णिमा महापुण्यतिथि शनिवार दिन रे जन्म होता। तांकर जन्मस्थान बरगढ़ जिलार बरपाली ठारे। पिता चैतन्य मेहर एवं तांको माता ना सेवती देवी। पिलाने गंगाधर मेहरंकर यदि पूर्वपुरुष टिके आग को जीवा, गंगाधर मेहर बापा ना तो कहली चैतन्य मेहर। चैतन्य मेहर बापा ना हूँ सदाशिव मेहर। सदाशिव मेहर समय जी आम वंश परंपरा कथा पढ़ुचे जानीचे, देखा जे गंगाधर मेहर समय पर्यंत आसला बेले ये भारी दीन दरिद्र थे, बड़ दुखरे कालातिपात होता। कारण चैतन्य मेहर जड़े तंतुबाय जेहेतु मेहर वंश से माने लुगा बुणीमा काम करथिले। लुगा बुणीमा काम सह तांकर साहुकारी व्यवसाय थिला। अल्प किछि टंका को ऋण देना एमती गोटे अति स्वाभाविक भाव अति दैन जेते स्वच्छल नथिले मध्य जेन केन चली जाउथिले। तेणु गंगाधर समय आसला बेलू तांकर पाठ पढ़ाटी बहुत दुख कष्ट कटि कहीं से पढ़ाई एतटा सुजोग पाई नथिले। तेणु 1875 मसीह स्कूल शिक्षा तांकर आरंभ होता। देखल पे 1862 जन्म, 1875 मसीह पाठ पढ़ा आरंभ है। कारण से पर्यंत से स्कूल जाई पाठ पढ़ा आरंभ करना कि से भितर ये लुगा बुणीमा बापा को किसी साहाय्य करवा एमती काम कले। जिते सरकारी स्कूल कथा आसला से बाध्य करागला जे पिला मानक सरकारी स्कूल रे जॉइन करने जो अधिकारी माने निरीक्षक माने गाँव में बुली अभिभावक मानक बाध्य कले पिला को स्कूल पठेवा पाई। किंतु हैला कौन से गोटे परीक्षा करी पिला को निया जाउथिला। गंगाधर मध्य परीक्षा देवाई गले, किंतु से परीक्षा कौन है ओराली परीक्षा हो
ପଚରା ଯାଉଥିଲା ପ୍ରଶ୍ନ କିଛି ଯୋଉଟା ଅଣ ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷକ ମାନେ ଥିଲେ ସେମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ରଶ୍ନ ପଚାରିଲେ ତାଙ୍କର ସେ ଅଧା ହିନ୍ଦୀ ଅଧା ଓଡ଼ିଆ କଥା ଗଙ୍ଗାଧର ଭଲ ଭାବରେ ବୁଝିପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ସେ ପରୀକ୍ଷାରେ ସେ ଉତ୍ତୀର୍ଣ୍ଣ ହୋଇପାରିଲେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ତାଙ୍କୁ ସରକାରୀ ସ୍କୁଲ ଛାଡ଼ି ଦେଶୀ ଚାଟଶାଳୀରେ ପାଠ ପଢ଼ିବାକୁ ପଡ଼ିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ସାର୍ଟିଫିକେଟଟି ଦେଶୀ ଚାଟଶାଳୀରୁ ମିଳିଥିଲା। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଶିକ୍ଷାଗତ ଯୋଗ୍ୟତା ମାତ୍ର ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ। ପଞ୍ଚମ ଶ୍ରେଣୀ ଯାଏଁ ପାଠ ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ଆଉ ଅଧିକ ପାଠ ପଢ଼ିବାର ସୁଯୋଗ ସେ ପାଇନଥିଲେ। 1878 ମସିହାରେ ମାତ୍ର 16 ବର୍ଷ ବୟସରେ ସେ ଶାନ୍ତା ନାମକ କନ୍ୟାଙ୍କୁ ବିବାହ କରିଥିଲେ। କମ୍ ବୟସରେ ବିବାହ କରିଛନ୍ତି। ବିବାହ କଲା ପରେ ମଧ୍ୟ କିନ୍ତୁ ପାଠ ପଢ଼ିବାରୁ ସେ ନିବୃତ୍ତ ନଥିଲେ। ସ୍କୁଲ ସିନା ଯାଇପାରିଲେନି, ସ୍କୁଲରେ ସିନା ବସି ଛାତ୍ର ଭଳି ପାଠ ପଢ଼ି ପାରିଲେ ନାହିଁ, ତ କିନ୍ତୁ ସେ ତାଙ୍କର ମାନେ ଓଡ଼ିଆ କଥା, ସଂସ୍କୃତ ଆଉ ବଙ୍ଗାଳୀ ଏମିତି କିଛି କିଛି ପାଠ ନିଜର ଚେଷ୍ଟାରେ ନିଜର ଅଧ୍ୟବସାୟରେ ସେ ପଢ଼ିବା ପାଇଁ ଚେଷ୍ଟା କରିଥିଲେ, ଆଉ ସେଥିରେ ବି ସେ ସଫଳ ହୋଇଥିଲେ। ବିଦ୍ୟାଧ୍ୟୟନ ପାଇଁ ଛାତ୍ର ଜୀବନରେ ଆରମ୍ଭରୁ ଶେଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେବଳ ମାତ୍ର 2 ଟଙ୍କାର ବହି କ୍ରୟ କରିଥିଲେ। ଏଇଠି ଶୁଣିଲେ ଟିକେ ନିଶ୍ଚୟ ତମମାନଙ୍କ ମନରେ ଗୋଟେ ଭାବନା ଆସୁଥିବ, ଏମିତି କେବେ ଏଇଟା ସମ୍ଭବ ହେଇପାରେ? ଜଣେ 2 ଟଙ୍କାର ବହି କିଣି ସେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ କେମିତି? ଗୋଟିଏ କଥା ହେଉଛି ସେତେବେଳେ ତ ଟିକେ ଶସ୍ତା ଯୁଗ ଥିଲା, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ହେଉଛି ସେ ଯେଉଁ ଅଳ୍ପ କିଛି ବହି କିଣି ସାରିବା ପରେ ବାକି ବହିପତ୍ର ତାଙ୍କ ସାଙ୍ଗସାଥି ମାନଙ୍କଠୁ ସଂଗ୍ରହ କରିକି ସେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିଲେ। କହିବାର ଅର୍ଥ ଯେ ବହି ଖଣ୍ଡେ କିଣିବା ପାଇଁ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ସେତିକି ସମ୍ବଳ ନଥିଲା। ତ 1885 ମସିହାରେ ବରପାଲିରେ ଜମିଦାର ନୃପରାଜ ସିଂହଙ୍କ ଜମିଦାରୀରେ ଜମି ମାପ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବାରୁ ମାସକୁ 7 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଅମିନ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗଦାନ କରିଥିଲେ। ଏଇଠୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଦରିଦ୍ରତା କମି କମି ପଡ଼ି ଆସିଲା। ଯେତେବେଳେ ଏବେ ଯାଏ ଆମେ ତାଙ୍କୁ କହି ଆସୁଛୁ ଯେ ଦୀନ କବି, ଦରିଦ୍ର କବି ଅନେକ ସମୟରେ କୁହାଯାଇଛି। ସିଏ ବି ତାଙ୍କ କାବ୍ୟ କବିତାରେ ଦର୍ଶାଇଛନ୍ତି, ଲେଖିଛନ୍ତି, ଦରିଦ୍ରତା ପଙ୍କପୂର୍ଣ୍ଣ ମୋ ଜୀବନ ସ୍ୱର, ଜଞ୍ଜାଳ ଜଳଦ ଜଳେ ଆବିଳ ଉଦର। ଏଇଟା ଆମେ ପଢ଼ି ଆସିଛେ। ସେ ନିଜକୁ ଦରିଦ୍ର ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଦରିଦ୍ର ସେ କେତେବେଳେ ଥିଲେ ନା ଯେଉଁ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା ଚାଲିଥିଲା। କିନ୍ତୁ 1885 ମସିହା ପରଠାରୁ ଯେବେଠାରୁ ସେ ଜମିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟରେ ଜମିଦାରୀ ଭିତରେ ଅମିନ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଲେ, 7 ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଉଥିଲେ, ସେତେବେଳଠୁ ତାଙ୍କର ଆଉ ଆର୍ଥିକ ସମସ୍ୟା ଏତେଟା ନଥିଲା। ହେଲେ ସେ ଜମିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ସହ ମୁଁ ଯେଉଁ କଥା କହୁଥିଲି ଯେ ତାଙ୍କର ପାଠ ପଢ଼ିବା, ଜ୍ଞାନ ଅର୍ଜନ କରିବା ଏଇଟି ବନ୍ଦ ହେଇନଥିଲା। ଯେଉଁ ନୃପରାଜ ସିଂହ ତାଙ୍କର ପୁଅ ହେଉଛନ୍ତି ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ଇଂରେଜୀ ପଢ଼ାଇବା ପାଇଁ ଜଣେ ଶିକ୍ଷକ ଆସୁଥିଲେ। ତାଙ୍କ ନାଁ ହେଉଛି ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମିତ୍ର। ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମିତ୍ର ମହେନ୍ଦ୍ର ସିଂହଙ୍କୁ ପାଠ ପଢ଼ାଇବା ସମୟରେ ଗଙ୍ଗାଧର ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ପାଖରେ ରହିକରି ଇଂରେଜୀ ପାଠ କିଛି କିଛି ପଢ଼ିଛନ୍ତି, ସେଠି ସେ ଜାଣିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ସେତିକି ସମୟ ବେଳକୁ ତାଙ୍କର ସାହିତ୍ୟ ସାଧନ କରିବା ମଧ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହୋଇସାରିଥିଲା। ପ୍ରଥମ ଜୀବନରେ ଗଙ୍ଗାଧର ରୀତିଯୁଗୀୟ କାବ୍ୟରେ ଅନୁପ୍ରାଣିତ ହୋଇ ସେହି ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ପ୍ରାଚ୍ୟ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରୁଥିଲେ। ବିଶେଷ କରି ଉପେନ୍ଦ୍ର ଭଞ୍ଜଙ୍କର କାବ୍ୟ ରଚନା ଶୈଳୀକୁ ଅନୁକରଣ କରି ସେହି ଢଙ୍ଗରେ କାବ୍ୟ କବିତା ରଚନା କରିବା ସେ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ। ତେଣୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ପ୍ରଥମ କାବ୍ୟ ରସରତ୍ନାକର ସେତେବେଳେ ସେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କୁମାର ମିତ୍ରଙ୍କୁ ଦେଖେଇଥିଲେ। ଏଇଠି ମୁଁ ଲେଖିଛି, ଦେଖ ଉପେନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଯେମିତି କଳା କୌତୁକ କ ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତାନୁପ୍ରାସ, ତାଙ୍କର ସେମିତି ରସରତ୍ନାକର ରରେ ଆରମ୍ଭ ରରେ ଶେଷ, ର ଆଦ୍ୟ ପ୍ରାନ୍ତ ଅନୁପ୍ରାସ ଏଇଠି ସେ ଲେଖିଥିଲେ। ଗଙ୍ଗାଧରର ଚାକିରି ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କଲା ପରେ ଲେଖନୀ ଚାଳନା କରିଥିଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ପ୍ରଥମ ରଚନା ରସରତ୍ନାକର 1885 ମସିହା
ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଯେତେବେଳେ ସେ 1885ରେ ଯେଉଁ ଅମିନ ରୂପେ ଯୋଗ ଦେଲେ ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି ଟିକେ ସୁଧୁରି ଆସିଲାଣି। ତା ପରଠୁ ସେ ସାହିତ୍ୟ ସାଧନା କରିଛନ୍ତି ଆଉ ସେଠୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ସୃଜନୀ ଚିନ୍ତାଧାରା ସାହିତ୍ୟିକ ରଚନା ଆରମ୍ଭ ହେଇଥିଲା ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି, ଚିନ୍ତା କରାଯାଉଛି। ତେଣୁ ଏଇସବୁ ରସରତ୍ନାକରଟା ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର 1885 ମସିହା ପରବର୍ତ୍ତୀ ସୃଷ୍ଟି ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। 1899 ମସିହାରେ ମାସକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ସେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମୋହରିଆର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଯୋଗ ଦେଇଥିଲେ। ଏଇଟା ହେଉଛି ତାଙ୍କର ସରକାରୀ ଚାକିରି। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ପିଲେ ତାଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ଥିତି କେମିତି ସୁଧୁରି ପଳେଇଥିଲା। ଏଇଠି ଗୋଟେ ମହାବିତର୍କ ହେଇଛି। ଅନେକ ସମୟରେ ମାନେ ବିଭିନ୍ନ କବିମାନେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶଂସା କରି ତାଙ୍କର ସେଇ ଦୀନ ଦରିଦ୍ରତା କଥାଟିକି ବଖାଣି ଆସିଛନ୍ତି, କହି ଆସିଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଦରିଦ୍ର ଅବସ୍ଥାଟି କୋଉ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଥିଲା, କେବେଠାରୁ ତାଙ୍କର ପରିସ୍ଥିତି ସୁଧୁରି ପଳେଇ ଆସିଛି, ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ଆଲୋଚନା କରାଯାଉଛି। ଏଠି ଅନେକ ସମୟରେ ବିତର୍କର ଗୋଟେ କାରକ ହେଇଯାଇପାରିଛି। 1899 ମସିହାରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ମାସକୁ 15 ଟଙ୍କା ଦରମାରେ ଗୋଟେ ଜୁଡ଼ିସିଆଲ ମୋହରିଆର ଭାବରେ କାମ କଲେ, ସେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ସ୍ଥିତି ଆହୁରି ସୁଧୁରି ଗଲାଣି ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭଲ ଅବସ୍ଥାକୁ ଆସି ସାରିଲେଣି। ଦେଖ 14/7/1897 ମସିହାରେ ସେ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଯାଇଥିଲା। ବୋଲେ ମୁଁ ପ୍ରଥମ ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ତାଙ୍କ ଜୀବନର କେମିତି ଉନ୍ନତି ହେଇଯାଇଥିଲା ସେଇ କଥାଟି କହୁଥିଲି। ଯେ ସେ କେମିତି କଷ୍ଟରେ ପାଠ ପଢ଼ିଲେ, କେଉଁଠି ସେ ତାଙ୍କ ଚାକିରି ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ କଲେ, କେତେ ଟଙ୍କା ଦରମା ପାଇକି ସେ ଯାଇଥିଲେ, ଏସବୁ ବିଷୟ ଆମେ ଆଲୋଚନା କଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ ଏଇ ଠାରୁ 14/7/1897 ମସିହା ଠାରୁ ତାଙ୍କ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପତନ ଅବସ୍ଥା ଆସିଥିଲା। ଧୀରେ ଧୀରେ କେମିତି ତାଙ୍କର ମାନସିକ ଭାରାକ୍ରାନ୍ତ ସେ ହେଇଯାଇଥିଲେ ସେ କଥା ଆମେ ଦେଖିବା। 14/7/1897ରେ ଯେତେବେଳେ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା, ତା ପୂର୍ବରୁ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ 4ଟି ସନ୍ତାନ ଜନ୍ମ ହୋଇଥିଲେ। 2 ଝିଅ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ଆଉ ବସୁମତୀ, 2 ପୁଅ ଅର୍ଜୁନ ମେହେର ଏବଂ ଭଗବାନ ମେହେର। ଏ 2 ପୁଅ ଆଉ 2 ଝିଅ, ଏ 4 ଜଣଙ୍କୁ ଛାଡ଼ି ଦେଇକରି ଶାନ୍ତା ଇହଲୀଳା ତ୍ୟାଗ କଲେ। କିନ୍ତୁ ସେତେବେଳେ ସେ ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ ଯେ ଯେଉଁ ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ିକୁ ମୁଁ ଛାଡ଼ି ଦେଇ ପଳେଇ ଯାଉଛି, ଏମାନଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ତମେ ତ ଯାହା ହେଲେ ସରକାରୀ ଚାକିରି ଖଣ୍ଡେ କରୁଛ, ଚାକିରି କଥା ଦେଖିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ଜୀବନ ଜୀବିକା ତ କଥା ନିଶ୍ଚୟ ଭାବିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତାହେଲେ ପିଲାଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ କିଏ ନେବ? ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ ପୁଣି ଦ୍ୱିତୀୟବାର ବିବାହ କରିବେ, ଏଇ କଥାଟି ମୋର ଅନୁରୋଧ, ଆପଣ ମୋ ଅନୁରୋଧ ନିଶ୍ଚୟ ରକ୍ଷା କରିବେ। ଶାନ୍ତାଙ୍କର ଅନୁରୋଧ ଥିଲା। ତାପରେ ଦେଖ 1897ରେ ଶାନ୍ତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଲା। 1902 ମସିହାରେ ପିତା ଚୈତନ୍ୟ ମେହେରଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। କ୍ରମାନ୍ୱୟରେ ଗୋଟିଏ ପରେ ଗୋଟିଏ ସତେ ଯେମିତି ତାଙ୍କୁ ବିପଦର ବେତ ପ୍ରହାର ହେଇ ଚାଲିଛି। ପ୍ରଥମେ ସ୍ତ୍ରୀଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ, ତାପରେ ପିତାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ। ପିତାଙ୍କ ମୃତ୍ୟୁର 6 ମାସ ପରେ ଜ୍ୟେଷ୍ଠ ପୁତ୍ର ଅର୍ଜୁନ ମେହେରଙ୍କର ବି ମୃତ୍ୟୁ ହେଇଗଲା। ତାପରେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ପତ୍ନୀ ବିବାହ କରିଥିଲେ ଚମ୍ପାଙ୍କୁ। ଚମ୍ପାଙ୍କର ଗର୍ଭରୁ କୌଣସି ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଜନ୍ମ ହେଇ ନଥିଲେ। ତାହେଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଆସିବା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ କାବ୍ୟିକ ଚିନ୍ତାଧାରା, ଯେଉଁ ସୃଜନ ମାନସିକତାକୁ ଯଦି ଆସିବା, ଏଇଠି ତାଙ୍କର ବାସ୍ତବ ଜୀବନର ଗୋଟେ ପ୍ରତିଫଳନ ବୋଲି କୁହାଯାଇପାରେ। ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କର ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ବିଚ୍ଛେଦର ଅଶ୍ରୁ ସଜଳ ମୁହୂର୍ତ୍ତ ଗୁଡ଼ିକ କବିଙ୍କ କଲମ ମୁନରେ ଝରି ଆସିଛି, ଫଳତଃ ଏକ ନୈସର୍ଗିକ କାବ୍ୟ ସତ୍ତାର ଅଭ୍ୟୁଦୟ ଘଟିଛି। ଜୀବନବାଣୀ ହିଁ ବାଣୀ ଜୀବନର ରୂପ ନେଇଛି। ଟିକେ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରି ଜାଣିପାରିବ, ଦେଖିପାରିବ ଯେ ତାଙ୍କର ପତ୍ନୀ ବିଚ୍ଛେଦରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଜାତ ହେଇଥିଲା, ଶାନ୍ତାଙ୍କୁ ହରେଇ ବସି ଗଙ୍ଗାଧରଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯେଉଁ ଦୁଃଖ ଆସିଥିଲା, ଆଖିରୁ ଯେଉଁ ଲୁହ ଝରି ଯାଇଥିଲା, ତାର ସେ ବେଦନା ଭରା ହୃଦୟର ଆବେଗରୁ ଜନ୍ମ ନେଇଥିଲା ଅନେକ କାବ୍ୟ କବିତା। ସେଇ ଭାବନା, ସେଇ ଚିନ୍ତାଧାରାରେ ଲେଖାଯାଇଥିଲା। ତେଣୁ ତାଙ୍କର ଜୀବନବାଣୀ ବାଣୀ ଜୀବନର ରୂପ ନେଇଗଲା। ତାଙ୍କ ଜୀବନ ଚର୍ଯ୍ୟାରୁ ତାଙ୍କର ସାରସ୍ୱତ ଜୀବନ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଯାଇଥିଲା। ତାଙ୍କ ଲେଖାର ସ୍ୱତନ୍ତ୍ରତା ରହିଛି।
गंगाधरंकर लेखा भितर किसी स्वतंत्रता रही श्री कौन ना सौंदर्य और पवित्रतार समन्वय रे करुण रसाश्रित सृष्टि कवि निर्मल काव्य संसार जहाँ बहु चरित्रर चित्रशाला से एकाधार आम स्वभाव कवि कहचे प्रकृति कवि कहचे प्रकृतिर नैसर्गिक चारुचित्र चित्रण करने सहित गोटे पवित्र भावना ये सबू को समन्वय करी ता भितरे करुण रस को आधारित करी गोटे निर्मल काव्य रचना से करुथिले से काव्य भितरे अनेक चरित्र जेमिति महनीय होई उठिछि जोटे कि आज आम जो तपस्विनी काव्य विषय आलोचना करवा से सीतांक चरित्रटी होची गोटे मुख्य चरित्र से चरित्र को आधारित होती गंगाधर काव्य प्राच्य और पाश्चात्य शैली तथा बहिप्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मनोज्ञ समन्वय परिलक्षित हुए गंगाधर जो काव्य कविता रचना करछन्ती मु प्रथम कहूली जे से तांकर लेखिबा आरंभ करिया समय प्रथम पर्याय से रीतिजुगीय काव्य को अनुसरण करथिले रीतिजुगीय काव्य शैली रे जोटी रस रीति अलंकार छंद ध्वनि औचित्य ये सब का आधार करी काव्य कविता रचना करथिले किंतु परवर्ती समय रे से राधानाथंकर आधुनिकता को मध्य अनुकरण करचंती से आधुनिक शैली रे मध्य काव्य कविता रचना करिचंती आ तांको लेखा भितरे सेतिबाई प्राच्य और पाश्चात्य शैली ता सहित बहिप्रकृति सहित अंत प्रकृतिर मनोज्ञ समन्वय परिलक्षित हुए देखा मिले तांकर सृष्टि संभार विषय देखिबा सृष्टि संभार भितर रही काव्य रसरत्नाकर इंदुमती उत्कल लक्ष्मी बलराम देव कीचकबद्ध अयोध्या दृश्य तपस्विनी प्रणयवल्लरी पद्मिनी आ कविता अहल्यास्तव विरह व्यथित राम कुमार जन्मोत्सव कविता कल्लोल अर्घ्यथाली कवितामाला कृषक संगीत गद्य रचना दाक्षिणात्य भ्रमणर समालोचना शिक्षित अशिक्षित और शिक्षाभिमानी चुगुलिया उत्कल भाषार गौरव पुराण कवि फकीरमोहन ए महान जोगजन्मा साधकंकर महाप्रयाण घटी जाइथिला 4/4/1924 चैत्र अमावास्या तिथि रे तांकर महाप्रयाण हो जाइथिला गंगाधरंकर तिरोधान घटी जाइथिला इले ए जो तांकर जीवन रा संक्षिप्त कथाटी को कहले अति संक्षेप रे तांकर जीवन रा कहानी आपण मानका आगरे मु उपस्थापन कली एठो आमे अनुमान करि परथवा जे तांकर शिक्षा अध्ययन जीवनटी केते दुखपूर्ण थिला केते संघर्ष भितरे से विद्या शिक्षा करुथिले परवर्ती समय चाकरी करी जीवन टी को केमते से श्रृंखलित करि पारिथिले जीवन रे किछु उन्नति घटिथिला पुणी शांतांकर वियोग परठु जीवन रे केमती दुख पड़ी आसथिला ए सब भितरे जेमते किछ भगवानकर किछि गोटे नुआ नुआ आशीर्वाद भी तांको पाखक आसीची शांतांकर मृत्यु हो गला सत किंतु गंगाधर को जड़े भावप्रवण कवि कर दे पारथिला एइटी मध्ये गोटे तांको पई भगवान का आशीर्वाद बोली कहा जाय पारियो वर्तमान आमे ए कविता संपर्क को जिबा तपस्विनीर पत्र जो कविता आज आमे पढ़िबा जो विषय आज आमे आलोचना करिबा एइटी तपस्विनी काव्यर 11 सर्ग रु आसीची तपस्विनी काव्यर 11 सर्ग संग्रहित होईची विषय वस्तु निश्चित पिले तमाना आ संबंधरे ज्ञान थिबो जानि पारथिबो कहीं ना एइटी होची रामायणर कथा वस्तु आ अति निकट अतीत रे आपण माने समस्ते रामायणर धारावाहिक देखिचंदी उत्तर रामचरित पढ़िचंदी देखिचंदी तेणु विशेष किसी कष्ट अनुभव हबनी ये विषयटी बुझिबा पई अति सहज सरल तथापि रम्यांग रामायण कथा को जेते थर शुणुथुबो जेते थर पढ़ुथुबो सेते नुआ लगुथुबो सेते आनंद दउथुबो सेते खुशी दउथुबो ये रामायण विषय वस्तु का आज आमे आलोचना करिबा देखो रामायण गोटे महाकाव्य
वाल्मीकि द्वारा रचित है। महाकवि वाल्मीकि रामायण रचना कले। रामायणर विशाल कलेवर भितरे विभिन्न चरित्र आसी। ये विभिन्न चरित्र भितर गंगाधर गोटे चरित्र को बाछि नेले, सी होचंदी तपस्विनी। तो तपस्विनी किए ना, तपस्विनी होचंदी सीता। सीता चरित्रटी को बाछि नेले आउ से तपस्विनी काव्य सृष्टि कले, जो सृष्टि तांकर अति सार्थक एवं सर्वश्रेष्ठ सृष्टि रे हेई पारिला। ताले सीतांक चरित्र भितरे कौन से लक्ष्य करथिले, कौन जिनसटी से पाइथिले, आ काहे से चरित्रटी के बाछि नेले, यदि से कथा देखिबा तांकर निजस्व जीवन, वास्तव जीवन एवं रामायण भितरे सीता एवं रामंकर चरित्र को यदि तुलना करिबा निश्चय देखि परिबा जे तपस्विनी काव्य रे गंगाधरंकर निज जीवनर किछि कथा फुटी उठुछि। शांतांकर विच्छेद होइछि, पत्नी विच्छेद दुख जेमति से अनुभव करुचंदी, से दुख राम अनुभव करुचंदी। जेतेबेले सीतांको से निर्वासन दंड देइचंदी, सीता जेतेबेले वाल्मीकिंकर आश्रम रे तपस्विनी भाव रे मुनिकन्या ऋषिकन्या भली जीवन यापन करुचंदी, से समय रामंक हृदय रे मध्य से भली व्यथा वेदना सृष्टि होछि। राम विरह विच्छेद जंत्रणा को अनुभव करुछंती, जो कथा गंगाधर शांतांक विच्छेद रे अनुभव करिसंती। म आ गोटे कथा कहबी, होते एटी आपण मान मते जानिथिबे जे गंगाधर बरपाली गाँव रे रहुथिले। थरे सेठी महामारी आसिला। महामारी आसिले गंगाधर चिंता कले पिला छुआ को लेकिन केमिति मु पळै जिबे गाँव रु, एमान भलरे बंची जात। धरी पाखरे गोटे गाँ रावणगुड़ा को जीवा पाई गले। गला बेले से गाँ लोक कहले नाई आपन को आमे गाँ भितर पुरै देबोनी, जेहेतु आपन से महामारी जगार आछिचंदी। एबे जेमति हमर कोरोना चालिछि, का घर को गले कि आमु टिके घर को प्रवेश करिया पाई अनुमति देवाटा कष्ट होछि, संकोच मन होछि। सेही भलिया परिस्थिति सृष्टि हला। गंगाधर पिला को नै गोटे गछ मूले 7 दिन रहिले। पिला लक्ष्य कर, सीता रामंक द्वारा निर्वासिता हेई भागीरथी कूଳରେ सेमिति एकाकिनी भाव रोदन करुथिले। तापरे वाल्मीकि तांको आश्रम को नैथिले। तेणु गंगाधरंकर जीवन रे जहा घटना घटिछि रामायण रे राम सीता आउ जो वाल्मीकि आश्रम भितरे सेमिति एका भली घटना घटी आसीछि। तेणु गंगाधर ए चरित्रटी को बाछि नेले। सीता चरित्रटी कौन होइछि ना, राम जेतेबेले जन अपवाद भयरु मर्यादा पुरुषोत्तम रामचंद्र सती साध्वी सीता को निर्वासिता करछंती। लंका रे रावण बद्ध हेला। राम लक्ष्मण सीता अयोध्या को फेरी आसिले। अयोध्या रे राजाभिषेक हला। भाबिथिले किछि दिन आउ जो जीवन अवशिष्ट दिनटी अयोध्या रे बितेई देबे, किंतु प्रकृति ताहा सह्य करि पार नथिला। प्रजानुरंजक रामचंद्र प्रजानुरंजन करिवा पई निजर प्राणप्रिया पत्नी को विसर्जन करदेले। जदियो राम होचंदी मर्यादा पुरुषोत्तम सर्व अंतर्यामी, सकल कथा को से भल भाव रे जानि पारंती, तथापि निजर पतिव्रता सती शिरोमणि सती साध्वी सीता को विसर्जन कर देथिले। रामंकर निर्देश रे लक्ष्मण तांको नै भागीरथी कूल रे छाड़ी दे पळे आसिले। एकाकिनी सीता वाल्मीकि आश्रम निकट रे रही रोदन करुचंती, कांदुचंती। मुनि कन्या माने फूल फल संग्रह करिया पे आस्थिले। शुणिले बण भितर एमती किए गोटे कहार गोटे नारी कंठस्वर क्रंदन ध्वनि शुभुछि। महर्षि को जाई जणाई देथिले। महर्षि सीता को आसी नहीं जाइथिले, वाल्मीकि आश्रम रे रहिथिले। मोर कहबार कथा हला पिले, गोटे रजा घरर राणी सी जदि तांको स्वामी कहले जे नहीं मु तुमको निर्वासन दंड देबी, कौन कारण मते निर्वासन दंड देबे बोली पदे पचारि नथिले। किंतु आज दिन गोटे स्त्री होते जदि कही तमें पलि जाओ सी शुणी था
आग थाना को चलो जीवा केसटे करवा तापर फाइनाल हो कोर्ट कचेरी की जीवा तापर डिभोर्स कथा चिंता करिया बोली कहि थांदे किंतु सीता बिना प्रतिवाद रे कारण मध्य पचार नाहंती जे आपण मते काहेकि निर्वासन दंड दउचंदी किछि जानि नाहंती दंड को स्वीकार करि नै गले और सेठी केमिति ना अंतःसत्त्व अवस्था गर्भवती अवस्था गर्भरे लवकुश अछंती सी कहले कोठी वाल्मीकि आश्रम रे तेणु वाल्मीकि आश्रम रे अंतःसत्त्व सीतांकर आरंभ हुए पतिहित साधिनी तपस्या सीता वाल्मीकि आश्रम रे थिले मध्य कौनसी गोटे मुहूर्त रे रामंक प्रति तांकर विराग भाव नाही रामंक से रामंक प्रति तांकर विद्वेष भाव केबे नाही गोटे नारी गोटे स्त्री ता स्वामी पई तार जो महत् चिंताधारा तार जो आंतरिक समवेदना तांको मन भितर जो सद्भावना रहिबा कथा सेठी भरी रहितला कौन सी गोटे मुहूर्त मध्य से रामों प्रति दोषारोप करनाहांती बरं तांको जीवनर उन्नति कामना करे भगवान चरणाश्रित हो जाइछंती तेणु कहला जे वाल्मीकि आश्रम रे अंतःसत्त्व सीतांकर आरंभ हुए पतिहित साधिनी तपस्या आ सीठी लवकुशंकर जन्म हुए सीता दुईटी पुत्र संतान जन्म देइचंती लवकुश लवकुश वाल्मीकि महर्षि पाखरे रही रामायण पाठ शिखिछंती पिला दुईटी छोटरू बड़ हो जाइछंती वाल्मीकि मनरे गोटे चिंता आसीची जे पिला दुईटी तो बड़ हो गलेनी एमाने जदि सब बेले ए आश्रम भितर रहिबे मुनि ऋषि कुमार भले रहिबे ताहाले एमाने क्षात्र धर्म शिक्षा करिवे केमिति एमान तो राजा पुओ गुडाक राजधर्म शिक्षा दरकार एमानकर भविष्यतटी कौन हम तेणु निश्चित रूपे एमाने तांको राज्य को फेरी जीवाकू पड़िबो ताले मु कौन करी एबे पिता पुत्रर समन्वय करी पिता पुत्र को भेट करेबी ए कथा वाल्मीकि बसी चिंता करचंती काहाकू कहिबी जदि राम को कहबी जे प्रजानुरंजन पाई निजर अंतःसत्त्व पत्नी को विसर्जन कर दे पारले तांको मन भितर कौन ए पुत्र मोह जागृत हब से कौन ए पुओ मानक प्रति आकृष्ट हो ग्रहण करेंगे यहाँ न हो पारे आउ जदि मुझे देखेबी माँ कौशल्या जदि ये देखिए शुणिबे जे संतान दुईटी भगवान रामचंद्रंकर सी तो भूई रे लोटी पड़े तले गड़ी पड़े जदि लक्षण देखिए ये तो क्रोधान्वित होते मुझे कहबी विभिन्न कथा आसी मुझे कहबी केमिति कहीकि ए लवकुश को मु अयोध्या पहुंचाई देवी एक कथा बसी भावु था पिला माने विधिर विधान बड़ विचित्र स्रष्टार सृष्टि बड़ विचित्र ये विचित्र सृष्टि भितर केमती घटना घटी देख जो समय वाल्मीकि बसी चिंता कर भावुंट से समय जड़े राजदूत आसी पहुंची हाथ में गोटे निमंत्रण पत्र कौन ना अयोध्यार राजा रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ करुचंती और से यज्ञ को महर्षि वाल्मीकि निमंत्रित अतिथि हेबे तेणु कहला रामचंद्र अश्वमेध यज्ञ आयोजन एवं महर्षि वाल्मीकि को निमंत्रण महर्षि वाल्मीकि भाविले बोधे भगवान ये रास्ता की खोलीदेले भगवान बोधे चिंता करचंदी जे एइटी तांका पिता पुत्रर संयोग घटिबो पिता पुत्रर साक्षात हेजिबो ए शुभ मुहूर्त आसी पहुंची गला हर्ष चित्तरे वाल्मीकि से राजदूतंकर सत्कार करचंदी तांको आश्रम रे खाइबा पीवा रहिबार बंदोबस्त कर दैचंदी आउ से मुहूर्त रे आनंद रे जाई सीतांक पाखरे पहुंची जाइचंदी सीतांको खबरटे दे दैचंदी जे मर्यादा पुरुषोत्तम सचिदानंद कंदाय प्रभु रामचंद्र अयोध्या रे अश्वमेध यज्ञ करचंती आ मु आसंता काली सेठी जीवी मते निमंत्रण करा जायछि सीता मनरे द्वंद्व आसीछि संदेह आसी जायछि जे जदि राम अयोध्या रे अश्वमेध यज्ञ करुचंदी ताहले कोन से द्वितीय बार परिग्रहण कले कि द्वितीय बार विवाह कले कि आउरी वाल्मीकि कहिचंदी जे मु काली गला बेले ये पुत्र दुईटी को साथी रे नेकिरि जीवी लवकुश मध्य मो सहित अयोध्या जीवे
ସୀତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଦୁଇଟି ଭାବନା ପଳେଇ ଆସିଲା ବୋଲି। ସୀତା ଚରିତ୍ରଟି କେତେ ମହନୀୟ ଚରିତ୍ର ଚିନ୍ତା କର। ସୀତା ମନରେ ଖୁସି ହେଇଗଲେ ଯେ ଯାହା ହଉ ଏ ଯୋଉ ସନ୍ତାନ ଦୁଇଟି ଜନ୍ମ କାଳରୁ ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣର ସୌଭାଗ୍ୟ ଅର୍ଜନ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି, ଏ ଶୁଭ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ପିତୃ ପଦ ପଙ୍କଜ ଦର୍ଶନ ହେଇଯିବ। ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥାଟି ସନ୍ଦେହ ଆସିଗଲା ଯେ କିଏ ସେଇ ସୌଭାଗ୍ୟବତୀ, କିଏ କେଉଁଠାରେ କେତେ କାଳ କେଉଁ ମନ୍ତ୍ର ଜପ କରିଛି, କି ତପସ୍ୟା କରିଛି, କି ସାଧନ କରିଛି ଯେ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଛି। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମନ ଭିତରେ ସନ୍ଦେହ, ଅନ୍ୟପଟେ ଆନନ୍ଦ ଯେ ପୁଅ ଦୁଇଟି ଯାଇ ଅଯୋଧ୍ୟାରେ ପହଞ୍ଚି ଯାଇପାରିବେ। ତେଣୁ ସୀତାଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଯୋଉ ସନ୍ଦେହ ଭାବନା ଆସିଥିଲା ରାମଙ୍କ ପ୍ରତି, କାଳେ ସେ ଦ୍ୱିତୀୟ ବାର ବିବାହ କରିଛନ୍ତି କି, ସେ ସନ୍ଦେହ ମୋଚନ ପାଇଁ ଏବଂ ପ୍ରଥମ କଥାଟି ହେଲା ଯେ ଯୋଉ ନବବିବାହିତା ପତ୍ନୀ କି ମନ୍ତ୍ର ସାଧନ କରି, କ'ଣ କରି, କେତେ କାଳ କୋଉଠି ଜପ ତପ କରି ତାଙ୍କୁ ସ୍ୱାମୀ ରୂପେ ପାଇବା ପାଇଁ ଯୋଗ୍ୟ ହେଇପାରିଲା, ସେତିକି କଥା ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ଟିକେ ଜଣେଇଦେବ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯେ ଏ ଅଭାଗିନୀର ପୁତ୍ରଦ୍ୱୟ ପିଲାଦିନରୁ ଏମାନେ ପିତୃ ସ୍ନେହ କ'ଣ ଜାଣିନାହାନ୍ତି, ପିତୃକୂଳ ଆରୋହଣ ଏମାନଙ୍କ ଭାଗ୍ୟରେ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏ ଦୁଃଖିନୀର ପୁତ୍ର ଦ୍ୱୟକୁ ଅତି ଶ୍ରଦ୍ଧାରେ ଗ୍ରହଣ କରିନେବ। ଏ ଦୁଇଟି କଥା ଏଇଠି ଆସିଛି। ଏ ବିଷୟକୁ ସେ ପତ୍ରରେ ଲେଖିଛନ୍ତି। ସେଇ ପତ୍ରଟି ହେଉଛି ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର। ପଢ଼ିବା ପିଲେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ବିଷୟରେ। ତ ଆଜି ପାଇଁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ ମୋର ରହିବ। ମୁଁ ଏଠି କହିଥିଲି ରାମଚନ୍ଦ୍ର ଦ୍ୱିତୀୟ ବିବାହ କରିବା ସନ୍ଦେହରେ ସୀତା ଅଛନ୍ତି। ପୁଣି କହିଲି ଯେ ପ୍ରଜାନୁରଞ୍ଜନ ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଓ ଦାୟିତ୍ୱରେ ଅନୁବ୍ରତୀ ରାଜାଦର୍ଶ ପ୍ରତିପାଦନ ପାଇଁ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କର ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ୱ ଯେପରି ମହନୀୟ, ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ସମ୍ପାଦନରେ ସୀତା ଚରିତ୍ରର ଗୌରବ ସେତିକି ଆକର୍ଷଣୀୟ। ମୁଁ ଏ କଥା ଏବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୁଝେଇଲି, କହିଲି ଯେ ରାଜା ରାମଚନ୍ଦ୍ର ନିଜର କ୍ଷତ୍ର ଧର୍ମ ରକ୍ଷା କରି, ରାଜାର କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ପାଳନ କରି, ପ୍ରଜାମାନଙ୍କୁ ଅନୁରଞ୍ଜନ କରିବା ପାଇଁ, ପ୍ରଜା ଅନୁରଞ୍ଜନ ପାଇଁ ଯେଭଳି ସେ ନିଜର ଆଦର୍ଶତାକୁ ପ୍ରତିପାଦନ କଲେ, ନିଜର ଚାରିତ୍ରିକ ମହତ୍ୱକୁ ଯେପରି ସେ ପ୍ରଦର୍ଶନ କରିପାରିଲେ, ଠିକ୍ ସେଇଭଳି ଭାବରେ ଅନୁରୂପ ଭାବରେ ସୀତା ମଧ୍ୟ ଗୋଟେ ବିବାହିତା ପତ୍ନୀର ନୈତିକ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ କ'ଣ ତାକୁ ସେ ସମ୍ପାଦନ କରିଛନ୍ତି। ଏ କବିତାରେ ସେଇଟା ଅତି ଆକର୍ଷଣୀୟ ହୋଇପାରିଛି। ତେଣୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟଟି ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟା। ତେଣୁ କୁହାଗଲା ପତିହିତ ସାଧିନୀ ତପସ୍ୟାର ଏକ ସାର୍ଥକ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ହିଁ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟ। ଆଜିର ପ୍ରଶ୍ନ ଲେଖିବା। ତପସ୍ୱିନୀର ପତ୍ର ପଦ୍ୟଟି କେଉଁ କାବ୍ୟର କେଉଁ ସର୍ଗରୁ ଆସିଛି? ଏଠି ମୁଁ ଉପରେ କହିଥିଲି ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର 11 ସର୍ଗରୁ ସଂଗୃହୀତ ହୋଇଛି। ତପସ୍ୱିନୀ କିଏ? ନା ତପସ୍ୱିନୀ ହେଉଛନ୍ତି ସୀତା। ପିଲାମାନେ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଶ୍ରେଣୀରେ ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀ କାବ୍ୟର ବିଷୟବସ୍ତୁ ଉପରକୁ ଯିବା। ସୀତାଙ୍କ ମନରେ ଥିବା ସନ୍ଦେହ, ଆଉ ସୀତା ଏ ସନ୍ଦେହ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ ଭଗବାନ ରାମଚନ୍ଦ୍ରଙ୍କ ପ୍ରତି କେତେ ଭକ୍ତି ନିବେଦନ କରିଛନ୍ତି, କିଭଳି ନିଜର ଆତ୍ମା ମନ ପ୍ରାଣକୁ ସମର୍ପି ଦେଇଛନ୍ତି, ସେଇ କଥାକୁ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ଆଜି ପାଇଁ ଏଇଠି ଏତିକି ରହିବା। ଧନ୍ୟବାଦ।